Sechka Elegans, soли барориш 99 دوستان عزیز. نمود بیرنه ماشین. این نمود اسقف‌های ماشین. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات بدیم. داخل سالن сиденьёш лифт, 4 электропакет, коробкаш автомат, титроник, яъни ойначаи пешаш электроника, CD плеер дорад, дута сиденьёи пеш обогрев сидений, сентр замок, пробегаш 237 000 километр пробег дӯстон. این حالت سالن کفای ماشین. باز من اینجا لوکام داره. موتور 28 سوزشوارش گاز بنزین. گازش یورو 4. راسخوت چقدر که؟ راسخوت 12. راسخوتش 12 لیتر و 100 کیلومتر میگردد دوستان. نرخ ماشین 100,000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 744 01 00. Sechka Elegans, soли барориш 95 دوستان عزیز. نمود بیرنه ماشین. نمود اسقف‌های ماشین. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. داخل سالن 4 электропакет, коробкаш механика, اینجا CD плеер داره، سنتر замок, пробегаш 314,000 کیلومتر пробег. این حالت سالن ماشین. این حالت سالن قفای ماشین. موتور 2 سوزشوارش گاز بنزین. گازش یورو 4. راسخودش 10 تا گاز کیدی 100 کیلومتر میگردد دوستان. این حالت موتور ماشین. نرخ ماشین 55,000 سوم با سودا میشد. تلفن برای معلومات 92 746 44 44. مرسدس بنز کلاسیک سالی برارش 99. نمودی بیرنه ماشین. نمود اسقف‌های ماشین. Нолт салони пеш, 2 электропакет, коробкаш механика, CD плеер дорад, сентр замок, пробегаш 298,000 километр пробег. Нолт салони машин. Нолт салони кафои машин. мотор 1.8 سوزشوارش گاز بنزین. گازش یورو 4. راسخوت چقدر؟ راسخوتش 10 تا گاز کیدی 95 100 کیلومتر میگردد. این حالت موتور ماشین دوستان. نرخ ماشین 60,000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 915 01 01. Sechka Elegans, soli barorish 2000 دوستان. نمودی بیرنه ماشین. حالت بالاناش. نمود اسقف‌های ماشین. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات بدیم. داخل سالن 4 электропакет, коробкаш автомат, титроник, اینجا مایتافون دارد، 2 تا سیدنی‌های پیش обогрев سیدنی، سنتر замок,
пробегаш 147,000 километр пробег. Ёдовар мешим, сиденьёш кожаный мебошад, кожаный сиёҳ. این ҳолати салони қафои мошин дӯстон, ҳолати салонаш ҳам бисёр дар ҳолати хуб. мотор 2 сӯзишвориш газ бензин, газаш евро 4. расход чӣ кида? 12. расходаш 12 литр ба 100 километр мегардад. این ҳолати мотори мошин дӯстон. нархи мошин 110,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 905 0000. Seska Elegans, соли барориш 99 дӯстони азиз. намуди бернаи мошин. این نمود از قفای ماشین. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات بدیم. داخل سالن 4 الکترا پاکت، коробкаш автомат, титроник و اینجا CD پلیر دارد. دو CD نوی پیش اباگریف CD نی، سینتر زماک. پرابیگش 111,000 کیلومتر پرابیگ دستم. این ҳолати салони қафои мошин. салонаш ҳам бисёр дар ҳолати хуб. мотор 2.4 сӯзишвориш бензин. расходаш 12 литр ба 100 километр мегардад. бегаз гаштагӣ вообще. нархи мошин 100,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 717 08. Сечка классик, соли барориш 98 дӯстон. این نمود بیرنی ماشین. این نمود از قفای ماشین. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. داخل سالن دو электропакет, коробкаш автомат, титроник, ва инҷа CD плеер дорад, дута CD-нои пеш абагриф CD-ни, сентр замок. пробегаш 191,000 километр пробег. ҳолати салони мошин. ин ҳолати салони қафои мошин. мотор 1.8 сӯзишвориш бензин. расходаш 8 литр 9 литр ба 100 километр мегардад дӯстони азиз. این ҳолати мотори мошин 100% хусусият. нархи мошин 65,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 900 0094. Mercedes Benz 211 кузов дӯстони азиз. соли барориш 2009. ماشین وگانی می باشد. نمود بیرنه ماشین. نمود از قفای ماشین. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. داخل سالن 4 الکتروپاکت، CD نیوش لیفت، آینه چارج الکترونیکه، коробкаш автомат. اینجا منیتور نورد، CD پلیر نورد دوستان عزیز. دوتا CD نوی پیش اباگریف CD نی، سینتر زماک. پرابیگش 118,000 کیلومتر پرابیگ. این ҳолати салони мошин. CD نیوش کاژن می باشه، کاژنی سیاه. این ҳолати салони قفای ماشین. اینجا باز مینی برام دارد. мотор 2.8 сӯзишвориш бензин. расходаш
10 литр ба 100 километр мегардад. дӯстони азиз, ва ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 120,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 713 3000. сечка классик соли барориш 2000. дӯстони азиз, намуди берунаи мошин. мани ҳуҷҷатош то моҳи декабр буданд. ҳам ойнаҳои сиёҳшишаш, ҳам санҷиши техникиш то моҳи декабри соли 2021. мани намуд аз кафои мошин. дӯстон, ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон ду ойнаҳои пеш электропакет, коробкаш автомат, титроник, инҷа CD плеер дорад, дута сиденияҳои пеш обогрев сидени, сентр замок, пробег 184,000 километр пробег. ин ҳолати салони мошин, аввали сидениҳо рӯйкашҳои замонавӣ кишидагӣ. мани ҳолати салони қафои мошин. мотор 2.4 сӯзишвориш, газ, бензин. дӯстон, газаш евро 4. расходаш 10 газгирӣ 80-85 километр гаштааст. дӯстон, ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 68,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 971 00 24.